Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian tentang usulul fiqhi menggunakan kitab Al-Wajiz oleh Fadilatul Syekh Al-Profesor Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili. Kita lanjutkan. Halaman ke-21. Al-Faslul Awwalu. Utawi pasal sing pertama iku al-adillatu syar'iyyatu, dalil-dalil syar'i. Tentang dalil-dalil syar'i. Apa saja dalil syar'i? Ada dalil syar'i yang nanti disepakati oleh jumhur mayoritas ulama. Ada dalil-dalil syar'i yang dikhilafkan. Ad-dalilu tai dalil fil lughati ing dalam secara etimologis, secara bahasa. Iku al-mursyidu, sesuatu yang memberi petunjuk, wal hadilan pituduh, ila ayyi syai'in, maring sesuatu, ndine sesuatu, hissiyin kang bisa diindra, au maknawiyin utawa yang bersifat makna, khairin ya petunjuk apik, au syarrin utawa elek. Wa fi istilahil usuliyin, lan ing dalam istilah ulama usul iku ma sesuatu yumkinu mungkin apa tawassulu gawe lantaran bi sahihin nazari, kelawan pemikiran yang bagus, fihi ing dalem ma ila matlubin khairiyin, maring sesuatu yang dituntut yang bagus, matlubin khobariyin, maring sesuatu yang dituntut yang bersifat berita. Mislah hudusil alami, halis padane kaya anyare alam ini. Alam ini bukan sesuatu yang qadim, tidak. Alam ini hadis. Kenapa hadis? Meskipun alam ini sudah berumur, katakanlah jutaan tahun, tetap saja disebut hadis, sesuatu yang baru, karena sebelumnya tidak ada. Diciptakan oleh Allah, kemudian ada. Sesuatu yang diciptakan dari tidak ada menjadi ada, itu hadis. Bin nadhari kelawan ningali fi ahwalil alam, dalam kondisi alam ini, kondisi-kondisi alam, minta ghayyurin sang perubahan, wa taqallubin lan bolak-balik, wa fanain lan ono kerusakan, wa wujubis shalah, lan kaya dene wajibe shalah, bin nadhari kelawan ningali fi dalalatin nususi syar'iyyati, ing dalam petunjuke nas-nas syar'i alaihi ngatasi wujubis shalah, ka qaulihi ta'ala, hale kaya pengendikane Allah Ta'ala, hale mulur sapa Allah, wa aqimus shalah. Fa innahu krana satemene qauli Ta'ala aqimus shalah wa aqimus shalah iku yumkinu mungkin apa atawassulu gawe lantaran bin nadhari kelawan dipikir fi ahwalihi ing dalam kondisi-kondisi qauli Ta'ala, min kaunihi saing anane qauli Ta'ala iku amron berupa perintah. Masalah dalam umpamane ila matlubin khobariyin, maring sesuatu yang dicari yang bersifat berita. Wa huwa utawi matlubin khobari iku atasdiku benerake bi anna hadzal amra, kelawan sak temene ikilah perintah, iku yufidu wa faidah apa hadzal amr al wujuba ing kewajiban. Li annahu krana saat temene Allah iku amara was perintah sapa Allah bi iqamatis shalah, kelawan mendirikan salat. Wal amru utawi perintah bi iqamatiha, kelawan mendirikan salat, iku yufidu wa faidah wal amru wujubaha ing wajibe salat. Fakullun mongko utai masing-masing minal alami saking alam semesta ini, wa aqimus shalah la fal aqimus shalah wa ya kullun iku ad-dalilu dalil indal ulama, mungguh ulama. Nah, ada alam ya berarti ada yang menciptakan. Ada wajib sholat karena ada wa aqimus sholat. Itulah dalil namanya.
Wa dalilu syar'i. Kalau dalil syar'i gimana? Iku wa dalilu syar'i utai dalil syar'i iku kullu ma setiap sesuatu yustafadu kang iso diambil faidah minhu sanging ma apa hukmun syar'iyyun amaliyun, hukum syar'i yang bangsa perbuatan sifatnya. Sawaun bitariqil qat'i, padha uga kelawan jalur pasti, ail ilmi dise keyakinan, wal yakin dise yakin, am bitariqil dhanni utawa nganggo jalur dzon. Ai ghalabati dhanni dise dugaan kuat. Lida krana arae niku wau mayustafadu mau kana ana apa dalilu dalil iku nau'aini, ada dua macam dalil iku. Ana qat'i dalalah, ada qat'i penunjukannya, wa dhanni dalalah ana sing bersifat dhanni penunjukannya. Wal adillatu ta dalil itu sendiri pira-pira dalil ku ya nau'ani, ana dua macam. Adillatun muttafaqun 'alaiha, ya dalil-dalil sing disepakati apa 'alaiha ing atase adillah baina jumhuril ulama, antara mayoritas ulama. Ada dalil yang disepakati oleh mayoritas ulama. Dua ya utawi adillah mau iku alkitabu Al-Qur'an. Tidak ada satupun yang tidak menyepakati kalau Al-Qur'an sebagai dalil syar'i utama. Wa sunnatulan hadisin di Nabi. Wal ijma'u lan kesepakatan. Ini diakui kalau orang sudah sepakat, zaman sahabat sepakat begini, ya sudah itu jadi dalil yang kuat. Jadi tidak hanya sekedar Alkitab wa Sunnah, hanya saja ijma' itu pasti ada dasarnya. Mustahil ulama sak dunya, sahabat kabeh kok kompak ngukumi sesuatu itu A, misalnya dengan hukum A, pasti ada dasarnya. Pasti ada dasarnya. Yang disebut nanti ada namanya mustanadul ijma'. Sandaran ijma' itu mesti ada. Tetapi sandaran ijma' itu tidak selalu qat'i, itu masalahnya. Ada orang mengatakan kalau ijma' harus ada mustanadnya. Ya mustanadnya itu yang jadi dasar. Oh, belum tentu, tidak seperti itu, saudara. Ikut-ikutan motor saudara, ben ketok keren. Tidak begitu, saudara. Bukan saudara, tapi saudara. Dalil dhani tetapi disepakati jadi qat'i setelah diijma'i. Jadi ijma' itu ada nilai luar biasa. Kemudian kalau ada yang mengatakan ijma' tidak menjadi sumber, lah itulah orangnya apike kon ngaji wae lah, ora usah debat arek kesel ya. Wal qiyasu lan qiyas. Semua ulama sepakat adanya qiyas kecuali ahlul zahir. Lah ahlul zahir yang menolak qiyas itu sebenarnya masuk kategori syadz karena menyimpang dari umumnya ulama dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Mayoritas diterima qiyas itu. Jadi termasuk 4 dalil yang disepakati oleh mayoritas ulama dunia. Bukan sekedar NU, kadang-kadang NU, Quran, hadis, ijma', qiyas. Loh, itu bukan hanya NU, mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia ini ya begitu, kecuali Ahlul Zahir. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, mereka yang ikut-ikutan menolak qiyas dikatakan, kamu ikut Ahlul Zahir, ya enggak mau. Lah terus kamu ikut siapa? Ba'dilatun lan dalil-dalil mukhtalafun kang dibedai, dipersengketakan, ada perbedaan pendapat opo fiha ing dalam adillah. Wa asyaru uta dalil-dalil sing di mukhtalafun fiha iku sab'atun, ada 7 sendiri. Di luar yang 4 itu ada 7 dalil-dalil yang sebagian mujtahidin memakai, sebagian tidak. Dia utawi sab'ah iku al-istihsanu, dalil istihsan. Nanti akan dibahas satu persatu. Okay. Wal maslahatul mursalah awil istislah. Wal istishabu lan melanjutkan hukum yang lama. Wal urfu lan tradisi yang tidak bertentangan dengan syarak.
wa madhabus sahabi lan madhabe sahabat, wa syar'u man qablana lan syariate nabi rasul sadurunge kita, wa saddu dzara'i lan saddu dzara'i, menolak sesuatu atau membendung sesuatu yang nanti bisa menimbulkan sesuatu yang dilarang. Tapi sesuatu itu sendiri sebetulnya tidak dilarang, tetapi akan menimbulkan sesuatu yang dilarang. Saddu dzara'i itu. Wal adillatul muttafaqu 'alaiha, utai dalil-dalil sing disepakati iku wajibatul ittiba'i, wajib diikuti. Nah, makanya kalau wong do ijtihad orang belajar usul fikih ya rekoso didine. Nggih. Mengandalno terjemahan Quran ya terjemahan, hadis ya terjemahan, iku piye yo. Walakinnaha tetapi ne al adillah mau sing al muttafaq alaiha iku murattabatun tersusun fi darajatil istidlali derajat pengambilan dalilnya biha lan adillah mau. Yaitu apa? Murattabah bagaimana? Alkitabu ya Al-Qur'an se. Ya, summa sunnatu kemudian baru hadis. Summal ijma'u baru kesepakatan ulama. Summal qiyasu nuli qiyas. Wa dalilu wujubi ittiba'iha utawi dalil wajibe ngikuti al-adillah al-muttafaq alaiha mau iku qauluhu ta'ala pengendikane Allah Ta'ala halimul hursuf Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. He eling-eling wong akeh amanu kang padha beriman sapa alladzin ati'u padha ta'ata sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Ya berarti taat dengan Gusti Allah ya Qur'ane dilaksanakan kan gitu. Mulane ngaji Qur'an wis khatam apike do melu sebagian melu ngaji kitab-kitab sing penting ya ben ngerti isine Al-Qur'an. Ben iso taat karo Gusti Allah. Wa ati'u lan padha ta'ata sira kabeh ar-rasul ing rasul. Hadis berarti wa ulil amri minkum lan para penguasa-penguasa perkara minkum saing sira kabeh. Wa ulil amri minkum ya ada penafsiran ya, termasuk pemerintahan yang sah itu juga harus ditaati. Kemudian para ulama yang berfatwa juga dipakai. Kita sebagai orang awam mengikuti fatwa para ulama itu. Nah kalau mereka fatwa ulama ada diikuti, apalagi kesepakatan dari para ulama, ya kita ikuti. Nah, kemudian diantaranya mereka juga menggunakan ijtihad lewat qiyas, ya kita ikuti juga. Fa in tanaza'tum. Nggih. Monggo lamun bersengketa sapa sira kabeh fi syai'in dalam sesuatu. Faruddu monggo padha balekno sapa sira kabeh hu ing syai' ilallahi war rasul maring Allah lan rasule. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh kutuk minun padha beriman sapa sira kabeh billahi wal yaumil akhir kelawan Allah lan dina kiamat. Zalika utai mengkono wau farudduhu ar-raddu ilallah war rasul iku khairun luwih bagus wa ahsanu lan luwih tegese luwih bagus apane takwilan penafsirane. Jadi kedae nggih ngoten. Karena sumber utama tetap Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ijma' sendiri adalah bagian dari dalam rangka kita melaksanakan Al-Qur'an dan Hadis. Qiyas juga dalam kerangka kita melaksanakan Quran dan Hadis. Fal amru mongko utai perintah
bi taatillahi war rasul, kelawan taat maring Allah lan Rasul iku amrun berarti yo perintah, bittiba'il Qur'ani was sunnah. Berarti perintah untuk mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Wal amru utai perintah bittiba'i ulil amril muslimin, kelawan mengikuti penguasa sing muslim fi majalil ilmi wasyar'i, penguasa-penguasa ilmu pengetahuan ya para ulama, fi majalil ilmi wasyar'i, dalam bidang ilmu dan syarak iku amron berarti ya perintah, bittiba'i ma, kelawan mengikuti sesuatu, ittafaqa wis sepakat alaihi ngatasi ma sapa al mujtahidun, wong-wong sing ahli ijtihad minal ahkam sing beberapa hukum. Wal amru utai perintah biraddil waqa'i, kelawan balikake pira-pira kejadian-kejadian al mutanaza' fiha, al mutanazi'i fiha kang dipersengketakan apa fiha al ilallahi war rasul maring Allah lan Rasul iku amrun, artinya ya perintah, bittiba'il qiyas, kelawan ngikuti qiyas, haitsu la nassa, indem sekiranya ora ana nas sing tegas iku mujud, wala ijma', sesuatu tidak ada nasnya, tidak ada ijma'nya, ya jalan keluarnya kan menyamakan sesuatu itu dengan sesuatu yang sudah ada nasnya, ada ketegasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu tartibiyah utai dalil urute arba'ah mau, Quran, hadis, ijma', qiyas. Fil istidlali ing dalam gawe dalil iku ma barang. Ora wis nglibatake hu ing ma sapa al-Baghawi, Imam Baghawi. Wa Ibnu Abdul Bar wa ghairuhu lan liyane Baghawi lan Ibnu Abdul Bar. Am Mu'adz bin Jabal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku lamma ba'atha, semangsane wis ngutus sapa Rasul hu ing Mu'adz ilal Yamani maring negara Yaman, pola mongko ngetes dhisik, ngendikan sapa Rasul dites sik. Karena ini tugas keagamaan, jadi ora sembarangan wong dites, padahal beliau sudah kenal siapa Mu'adz bin Jabal. Kaifa taqdi, kaifa hale kepriye takdi mutus sapa sira, idza arada, idza urida kena, nalikane disampaikan laka maring sira apa qadhaun satu persoalan yang perlu diputus. Nah, ana persoalan sing kudu diputus, kamu akan memutus dengan apa? Qala jawab sapa Mu'adz, aku bi kitabillah, saya akan memutuskan sesuai dengan nas yang ada di Al-Qur'an. Qala takon meneh munjun Nabi, fa illam tajid fi kitabillah. Nah, ini berarti ini sama halnya dengan orang yang mengingatkan orang-orang yang hanya usahur nyekel terjemah Al-Qur'an wis rumangsa dadi mujtahid. Padahal ini Rasulullah masih tanya, lah kalau kamu tidak menemukan di kitabullah gimana? Qala mongko jawab ngono sapa Mu'adz bin Jabal, fa bi sunnati Rasulillah, mongko kelawan hadis Rasulillah. Padahal kitab hadis itu kita enggak mampu memilikinya, sange akeh ya. Sange kitab hadis yo mampu sih kalau nanti ada uang. Tapi sekarang ini apa semua kiai mampu, apa semua ustadz mampu membeli kitab-kitab hadis yang sebanyak itu? Ya. Nah, ini Mu'adz menguasai hadis-hadis itu. Maka beliau menjawab, saya akan memutuskan itu sesuai dengan hadis Rasul. Rasulullah masih bertanya lagi. Qala takon melih sapa Nabi, fa illam tajid, kalau kamu tidak menemukan fi sunnati Rasulullah gimana? Qala jawab sapa Mu'adz bin Jabal, iki lho, nggih, perlu ana mujtahid iki sing kita ikuti. Lah sing ijtihad ning gone Yaman iku ora namung sing diutus Nabi tok, kaliber Mu'adz, kaliber Sayyidina Ali. Nah, itu sekaliber itu yang ijtihad. Lah yang lain penduduk Yaman gimana? Ya nebeng aja, ikut aja keputusan fatwa daripada Mu'adz bin Jabal dan Sayyidina Ali. Tidak ada, kamu harus ijtihad sendiri. Tidak ada begitu.
Ya sudah, yang ijtihad Sayyidina Ali dengan Mu'adz bin Jabal yang diutus ke sana, yang menguasai persoalan. Ajtahidu, aku ijtihad, ra'yi ing pendapatku tentu pendapat itu akan sesuai dengan apa yang tertera dalam Quran dan hadis lewat qiyas gitu ya. Wala alu, lan aku ora bakal nyembrono. Aila uqassiru, tegese ora nyembrono sapa ingsun fil ijtihad. Wis ngalim Quran hadis dan tidak nyembrono dalam ijtihadnya. Itulah Sayyidina Ali dan Mu'adz bin Jabal, yang nantinya Sayyidina Ali dalam kesempatan lain dikirim juga. Apa jawaban Mu'adz itu ternyata dibenarkan. Berarti Rasulullah juga membenarkan ijtihad yang model qiyas itu, adil ra'yi mau. Bukan hanya Quran hadis tok. Ya. Nah, kalau tidak ditemukan teksnya ya ke ijtihad lah. Lah ijtihad pada era itu kebanyakan menggunakan qiyas hampir seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, bismillahirrahmanirrahim. Ngendikan ngono sapa Mu'adz, fadoroba. Mongkon mukul sapa Rasulullah, mukul ora mukul banter dak. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala sadrihi ing atase dodone Rasul. Wa qala, lan ngendikan sapa Rasul, alhamdulillah allazi waffaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah. Itatnya. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah, allazi yazat waffaqa wis paring pitulungan sapa allazi Rasulillah ing utusane Allah. Mu'adz kan utusane Allah ya, Rasulullah Muhammad Rasulullah. Lah dia diutus oleh Muhammad, Sayyidina Muhammad mau kepada Yaman. Berarti dia Rasulillah. 5 menuju sesuatu, yurdi kang gawe ridho apa ma Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa malan hadis rawal sniwatake ing masal Baghawi aidha Maimun ibni Mahran kala ngendikan sapa Maimun kana wis ana sapa Abu Bakar iku idza warada nalika temeka alaihi ngatasi Abu Bakar apa sapa al khusumu wong-wong sing bersengketa minta diberikan putusan nazara mongko ningali sik sapa Abu Bakar. Hati-hati hakim dhisik. Fi kitabillah, ada ndak di Al-Qur'an. Fa wajada mongko lamun bisa menemukan sapa Abu Bakar fi dalam kitabullah ma ing sesuatu yaqdi kang iso kanggo mutus sapa ma bainahum antara al-khusum ya qadha mongko mutus sapa Abu Bakar bi kelawan ma. Kalau ditemukan dalam Al-Qur'an ya diputus dengan Al-Qur'an. Wa ilam yakun lamun ora ana apa jenenge mayak di bainahum mau fil kitab dalam Al-Qur'an wa alimalan wis ngerti sapa Abu Bakar Rasulillah sang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal amri dalam mengulah perkara yang dipersengketakan ngerti sunnatan ing sunnah Rasul ya qadha mongko mutus ngono sapa Abu Bakar biya kelawan sunnah fa in ayahu mongko lamun gawe repot Abu Bakar apa ayat hidayah ento nemoni sapa Abu Bakar fi sunnati Rasulillah ing dalam sunnah Rasulullah tadi. Ternyata di sunnah Rasul dia sudah cari enggak belum ketemu. Nang Quran jelas enggak ketemu. Terus piye iki? Abu Bakar mau jamaah mongko ngumpulake sapa Abu Bakar ru'usan nas ing tokoh-tokoh menungso, tokoh-tokoh sahabat dikumpulke. Wa khiyarahum lan pilihan-pilihane anas. Fastasyara mongko jaluk pendapat sapa Abu Bakar hum ing ru'usan nas wa khiyarahum.
Fain ajma'a mongko lamun sepakat apa ra'yuhum. Delok iki mulai ijma' nggih. Pendapate ru'usun nas wa khiyarahum ala amrin ing atase suwijining perkara. Kalau dimusyawarahkan kok mereka sepakat, ya sudah kesepakatan itu dipakai untuk memutuskan perkara. Berarti ijma' sudah dipakai di era kekhalifahan Abu Bakar. Dan tidak ada sahabat satupun yang protes. Oh, zaman saya iki langsung protes ijma' itu piye karepe? Faqadha mongko mutus sapa Abu Bakar mutusake sapa Abu Bakar bi kelawan ra'yuhum mau. Wa kadzalika lan hale kaya dene mengkono-mengkono Abu Bakar kaya mau kana ana apa kelakuan iku yaf'alu wis nindakake sapa Umar. Umar yo persis kaya Sayyidina Abu Bakar ngono. Lah yang hebat wa aqarra lan ngakoni apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar tadi 2 periode kepemimpinan tidak ada masalah. Ngakoni kabeh huma ing Abu Bakar dan Umar sapa baqiyatus sahabah sekerene para sahabat ala hadza ing atase ikilah kana yafalu Umarmu. Fakana mongko ana apa hadza iku ijma'an kesepakatan kaya model kaya gitu mau. Quran sek goleki ora ana ning hadis ora ana kuwi ijtihad dengan menggunakan qiyas dan kesepakatan ulama ijma' sendiri kalau memungkinkan. Wal adillatu utai pira-pira dalil aidon kelan meneh iku imma naqliyatun ana kalian dalil nakli. Dalil nakli itu apa? Dalil yang diambil dari Quran hadis yang ada nasnya itu nakli. Au aqliyatun utawa bangsa akal. Fal adillatun naqliyah mongko te dalil-dalil nakli ora terima Quran hadis nggih. Iya ya adillah iku alkitabu Al-Qur'an jelas. Oh, dinukil dari Quran. Wa sunnatu dinukil dari hadis, dinukil dipindahkan diambilkan. Wal ijma' padha wae. Wal urfu lan kebiasaan. Wa syar'u man qablana lan syariate aturane umat sadurunge kita. Wa mazhabus sahabi lan mazhabe sahabat. Wal aqliyatu te dalil-dalil aqliyah ya al aqliyah iku al qiyas rupa qiyas. Wal masalihul mursalah lan maslahah umum. Wal istihsan lan istihsan, wal istishab, wa saddu dzara'i. Wa kullun utai masing-masing minad dalilin naqli wal aqli. Saking dalil aqli maupun naqli iku muftaqirun membutuhkan ilal akhari mari yang lain. Fa innal ijtihada krana sak temene ijtihad iku la yuqbalu ora ditampa apa ijtihad bidunil i'timadi kelawan tanpa berpegangan alat dalilin naqli kelawan dalil naqli li annal aqla krana sak temene akal al mahdhu kang murni iku la dukhla ora ana apa pengaruh iku majud lahu gede akal mahad fi tasyri'il ahkam. Wal istidlal utai gawe dalil bil adillatin naqliyah kan dalil-dalil naqli ku ya yahtaju butuh apa al istidlal ila nadharin maring kudu dipikir sik diangen-angen wa ta'ammulin lan angen-angen wa ta'ammukin lan pendalaman. Wa hadhil adillatu lan utai kilah pira-pira dalil imma antakuna iku ana kalane yen to ana apa hadhil adillah iku aslan dalil pokok mustaqilan kang berdiri sendiri binafsi lan awak dhewe aslan mau fit tasyri' enten pengambilan hukum atau apa penetapan hukum layah taju kang ora butuh apa aslan mau inda isbatil hukmi nalikane netepake hukum bi lan aslan ila syai'in akhara maring sesuatu yang lain wa huwa ta aslun mustaqil iku al-Qur'an wa sunnah wal ijma' wa malan barangnya ta'alaku terkait apa ma biha kelawan Quran sunnah ijma' kal istisani wal urfi wa madhabis sahabi wa imma annaha lan ana kalane yen ana apa adillah iku laisat ora ana apa adillah iku aslan mustaqilan asal yang berdiri sendiri binafsi kelan awak dhewe aslan wa huwa sing ora iso berdiri sendiri iku al qiyasu al qiyas
Fa innahu krana satune al-qiyas iku yahtaju butuh apa al-qiyas fi isbatil hukmi ing dalam terpakai hukum bi iklan qiyas ila aslin maring ana asal, masalah asal waridin kang wis tumeka fil kitabi awis sunnah awil ijma. Kama yahtaju kaya dene butuh ngono apa oleh butuh apa qiyas ila ma'rifati illati hukmil asli maring ngawruhi alasan hukum asal al-maqisi alaih kang dikiasi ammahtiyajul ijma anapun te kebutane ijma ila mustanadin maring sandaran iku fahuwa mengkoto ihtiyaj iku inda takwinihi nalika pembentukan ijma ban iqadilan dadine ijma la indal istidlali ora nalikane gawe dalil biklan ijma. Jadi ijma itu nalika akan terbentuk mesti ada mustanadnya, ada dasarnya. Karena tidak mungkin para ulama bersepakat sesuatu yang tidak ada dasarnya. Nah, kemudian kalau sudah terbentuk ijma, nggak perlu diurusi meneh. Apa mustanadnya? Nggak perlu. Karena kesepakatan itu sudah punya kekuatan tersendiri. Makanya ijma dijadikan salah satu sumber hukum. Justru ketiga setelah Al-Quran, hadis dan ijma baru qiyas. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dalilul awwalu utai dalil yang pertama iku Al-Qur'anul Karimu, Al-Qur'an yang mulia. Ta'rifuhu definisinya, khasaisuhu keistimewaan-keistimewaannya, hujjiyatuhu kekuatan hukumnya, kekuatan dalilnya, ahkamu hukum-hukumnya, dalalu ayatihi penunjukan ayat-ayat Al-Qur'an al-ahkam ing atase hukum-hukum, bayanuhu keterangane. Ta'riful Qur'an. Al-Qur'an utai lafal Al-Qur'an fil lughati ing dalam secara etimologis arti bahasa aslinya iku masdarun. Masdar bi ma'nal qiraah. Bacaan. Wa ta'rifu utai definisine Al-Qur'an indal usuliyin munggu ulama usul litamyizi kang membedakan Al-Qur'an an ghairi sang selain Al-Qur'an ala rahmi meskipun min syuhratihi saking kemasyhurane Al-Qur'an wa ma'rifati lan wis diketahuine Al-Qur'an. Wa tasmiyatihi lan oleh jenengi Al-Qur'an bi asma ing kasiratin kelan jeneng-jeneng sing akeh. Kal kitab kaya al-kitab wal mushaf wat tanzil wal furqan wal zikr. Huwa ya Al-Qur'an iku kalamullah taala. Pengendikane Allah taala al-munazzalu kang diturunke apa kalamullah. Diturunake ala Rasulillah ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bil lisanil arabiyyi kelawan bahasa Arab. Lil i'jazi kanggo gawe tidak mampu membikin tidak mampu pihak semua orang yang ingin nyaingi gawe Al-Qur'an bi aqsari suratin kelawan paling pendek-pendek surah minhu sang Al-Qur'an al-maktubu kang tertulis fil masahifi ing dalam biro-biro mashaf al mangkulu kang dinukil itu disampaikan dari satu generasi ke generasi lain bitawaturi kelawan jalur mutawatir al muta'abbadu kang kena digawe ibadah apa bitilawatihi maca Al-Qur'an hatta umpama wong urung paham isine maca Quran tok itu wis entuk ganjaran minangka ibadah. Apalagi ngerti artine. Al mabdu'u kang diwiwiti bi suratil Fatihah. Al makhtumu kang dipungkasi bi suratin Nas. Qul a'udzu binnas maksudnya. Khasaisuhu keistimewaan dari Al-Qur'an. Ya tabayyanu jadi jelas minat ta'rifis sabiqi. Saya ingin definisi yang sudah lewat. Apa annal Qur'ana sak temne Al-Qur'an iku yatamayyazu menjadi istimewa apa Al-Qur'an bil khasa'is taliyati kelan keistimewaan berikut ini. Awalan dalam permulaane
Innahu sa'atun Al-Qur'an iku kalamullah ta'ala. Binazmihi kelawan susunane Al-Qur'an wa maknahu lan maknane Al-Qur'an. Bidalili i'jazihi kelawan dalil i'jazi Al-Qur'an gawe orang lain tidak mampu. Airtiqaihi tegese munggahe Al-Qur'an fil balaghati dalam balaghae ila haddin kharijin maring batas yang keluar an tuqil basyari saking kemampuane manusia. Fayakunu mongko ana apa Al-Qur'an kalamullah mau iku mulziman menjadi menetapkan bima kelawan segala sesuatu dalan nuduhake apa Al-Qur'an alaihi ngatasi ma minal ahkam misalnya hukum-hukumnya li sudurihi krana muncule metune Al-Qur'an aman saking zat tajibu kang wajib apa taatuhu taat maring man wa bihi lan kelawan iku wau kalamullah sak teruse mau yakhruju dadi metu menapa kalamu ghairillahi taala pengendikan selain Allah taala orang masuk ning Quran fa innahu mongko sak temene kalamu ghairillahi taala iku la yusamma ora kena dijenengi apa kalam Qur'anan ing Quran walau kana senajan ana apa kalamu ghairillah iku hadisan qudsiyan hadis qudsi tidak boleh juga. Hadis qudsi itu kan gini, malaikat Jibril tidak lewat malaikat Jibril. Nah, Quran kan lewat malaikat Jibril. Allah Ta'ala paring makna ning atine jeneng Nabi, pemikirane jeneng Nabi. Terus jeneng Nabi menyusun kalimatnya sendiri. Jadi itu berarti kalimat susunan hadis qudsi itu susunannya dari Rasulullah, tapi artinya dari Allah. Itu tidak masuk Quran. Awadiyah uta biasa. Li'anna ma'aniyal hadis. Karena saat ini arti-artinya hadis iku min indillahi ta'ala. Wa alfadhuhu wa siyaghatahu. Utai lafal-lafal hadis termasuk hadis qudsi mau. Wa siyaghatahu lan pembentukannya al hadis iku min indir Rasul saking sandinge Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza adhafa mongko lan nyandarake sapa Rasul hu ing al hadis mau ilallahi taala maring Allah taala disandarke langsung Gusti Allah ngendikan ngene summiya mongko diarani ngono apa al hadis diarani hadisan qudsiyan. Lah hadis qudsi iki mbok waca ora kaya maca Al-Qur'an sing ana ganjarane sing maca Al-Qur'an. Digawe ibadah. Walaisa lan ora ana opal hadis iku fi martabatil Qur'an ing dalam tingkatan Al-Qur'an fil hujjiyati ing dalam digawe dalile. Wala tasihu lan ora sah apa salatu salat bi kelawan maca hadis. Wala ta'abbud lan orang gawe ibadah bitilawati kelan maca hadis. Sanian ing dalam kaping 7. Jami'ul Qur'ani utai sekabehane Al-Qur'an iku Arabiyun berbahasa Arab. Laisa hale ora ana iku fihi ing dalam Al-Qur'an apa syai'un suwiji-wiji. Min lughatil a'ajimi saing bahasa Ajam. Bahasa Ajam bahasa selain Arabi. Fala yakunu mongko ora ana apa tafsirul Qur'an. Tafsir Al-Qur'an wala tarjamatuhu lan ora terjemah Al-Qur'an. Ila ayyi lughatin maring endine bahasa ukhra kang liya iku Qur'anan diarani Qur'an ya ora. Mahmakana meskipun bagaimana ono apa zalika mulah tafsir lan tarjamah iku mutabikon umpama iso nyocoki
lil mufassari maring sing ditafsiri bidalalati dalam penunjukane zalik li annal qur'ana krana satun al-Qur'an ku arabiyyun khasun berbahasa Arab sing khusus nazala tumurun ngono Al-Qur'an binazmihi kelawan susunane Al-Qur'an wa ma'nahu lan artina Al-Qur'an min indillahi ta'ala sang sisi Allah. Salisan ing dalam kaping 3 Innal Qur'ana saat temen Al-Qur'an iku mangkulun dinukil berpindah dari satu generasi ke generasi lain ilal ajyali maring generasi-generasi bitawaturi kelawan mutawatir ai biwasitati jam'in tegese kelawan lantaran rombongan wong akeh yahfazuna kang padha ngapalke sapa jam'un hu Al-Qur'an anjam'in sang kelompok sing akeh meneh mutawatir ila rasul maring rasul sallallahu alaihi wasallam wa tawaturu utawi jalur tawatur jalur yang dari sekian ribu sekian puluh ribu bahkan sekian juta iku yufidu awe faedah tawatur al ilma ing ilmu sing yakini wal qat'a lan kepastian. Kepastian apanya? Bisih hati riwayati kelawan sai riwayat. Al-Kisah di Pakistan dulu ada seorang keluarga Yahudi putri cantik sekali namanya Maria. Nggih. Dekek di pondok gini kira-kira sampe itu do nesu. Asem aku terus ketok elek to ngene iki. Maria. Terus kiambake surat menyurat karo Syekh Abdul Ala Al-Maududi tanya-tanya tentang Islam. Ditelateni karo pun dijawab. Kirim surat jawab meneh. Suwe-suwe dia yakin tentang Islam, kepingin masuk Islam. Keluarganya ora setuju kabeh. Berangkat dhewean. Wedok niku. Maria niku. Datang ke Pakistan ketemu dengan Abul A'la Al-Maududi. Maulana Abul A'la Al-Maududi terkenalnya begitu. Ketemu dengan Maulana Abul A'la Al-Maududi menyatakan saya masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam diislamkan oleh Al-Maududi, tawaduknya sang putri ini, saya ini bagaikan budak panjenengan Abul Ala, karena panjenengan yang mengislamkan saya. Anta maulai, engkau ada tuanku. Sekarang jangan tanggung-tanggung menolong saya, carikan juga saya jodoh. Minta kepada Abul Ala Al-Maududi untuk dicarikan jodoh. Abul Ala yo bingung mendapat amanah ini. Piye digolekno sapa iki? Beliau punya 2 murid yang top. Yang satu urung duwe bojo. Bisa elegan. Yang satu sudah punya istri, punya anak 2. Sopo iki anak 2 iki. Kang Bunyamin aku gitu. Akhirnya diistikharoi karo Abul A'la. Karo sopo? Metune karo sing duwe anak loro iki. Isih bojone isih. Jadi berarti dimadu. Pada hasil istikharah kayak gitu disampaikan. Apa jawaban Maria tadi setelah masuk Islam dinamakan Maryam, ditambahi Jamilah, Maryam Jamilah. Setelah masuk Islam di Maria jadi Maryam, kemudian ditambahi Jamilah. Setelah itu disampaikan kepada Maryam Jamilah, ini kok kamu mau dengan murid saya yang sudah punya anak 2 ini? Kayaknya dia itu ilmu dan amalnya satu. Antara ilmu dan amalnya satu.
ilmunya itu tidak hanya untuk pinter-pinteran tapi ngamalke tenan. Iku malah iki metune, tapi nggak nak loro dibojo iki sampean gelem. Jawaban Maryam ini yang Maryam Jamilah yang membuat orang kaget semua. Saya sudah matur derekin jenengan. Satu kata, derekin jenengan. Kalau jenengan yakin itu yang terbaik buat saya ikut. Akhirnya Maryam Jamilah dirabekno karo sing duwe anak loro, kapokmu. Sing sidine jebulane, sing sidine pancen secara akhlakiah iku ternyatane rodoke punya ambisi-ambisi politik yang keterlaluan. Jadi ngantek wani nabrak kepentingan umat Islam secara mayoritas. Itu yang satunya itu yang belum punya istri itu. Jadi akhirnya itu yang terjadi, itu sebuah Maryam Jamilah. Suatu ketika diwawancarai dia. Nah, ini kaitannya dengan mutawatir ini. Diwawancarai kok sampai mantep banget mlebu Islam niku apa sebabe? Sampeyan kok sampai mantep mlebu Islam apa sebabe ngantek serah diri pada Abul A'la pun terserah panjenengan. Ada apa kok sampai segitunya? Kata Maryam Jamilah, sebelum saya surat menyurat tanya tentang Islam pada Maulana Abul A'la Al-Maududi, saya sudah menyelidiki semua agama-agama yang ada ini. Dari semua agama saya selidiki juga kitab-kitab sucinya. Menurut saya, katanya Maryam, dari penelitian saya itu tidak ada satupun kitab suci yang sejak dia diturunkan hingga sekarang ini yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kemurniannya kecuali Al-Quran. Yang lain saya sendiri masih meragukan keasliannya. Satu-satunya, tidak ada pilihan lain, ya harus masuk Islam. Itulah jawaban daripada Maryam Jamilah. Karena mutawatirnya itu loh. Karena mutawatir kan secara ilmiah tidak bisa ditolak toh. Zaman Rasulullah aja sudah puluhan ribu penghafal Al-Quran, belum yang ditulis. Kemudian generasi sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga sekarang berjuta-juta orang menghafal Al-Quran, mempelajarinya. Bahkan satu-satunya kitab di dunia ini, kalau dicetak salah cetak, itu bukan kemudian di belakangnya dikasih apa? Satu lembar pembetulan gitu. Enggak. Wajib dicabut dari peredaran. Setelah dicabut dari peredaran baru dibenarkan, diluruskan. Nah, kitab lain kan cukup di belakangnya dikasih apa? Taswibat kalau bahasa Arabnya. Kalau sini apa? Pembetulan ya. Ya semacam itu pembetulan. Jadi benar-benar Al-Quran itu harus benar A sampai Z. Benar. Penulisannya, hafalannya berjuta-juta orang. Yang bisa dipertanggungjawabkan ilmiah tinggal itu menurut Maryam Jamilah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ta'ayyada lan temen dadi kukuh apa hifdzun nas oleh ngreksa manusia bil kitabati sabitati kelawan penulisan yang kuat yakinan ing dalam keyakinane millah zati nuzuli Jibril saking saat temurune Jibril al-amin kang kena dipercaya bi kelawan gawa Al-Qur'an ala qalbin nabiyyi ing atase atine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila mukhtalafil ajyalil mutalahiqah maring aneka macam generasi-generasi berikutnya ngono kuwi juta-jutaan sing ngapalno wa yatarat tabulan dadi tersusun mula sampai sekarang
kitab suci sing dihafalno ngantek jutaan. Ya hanya Quran tok. Kitab suci yang lain mana ada yang mau menghafalkan? Mesti nganggo ngerpek. Waya tarata bulan tersusun ala hadil khasiyati ing atase ikilah keistimewaan apa annama sak temene sesuatu laisa kang ora ana apa maiku mutawatirin mutawatir kal qiraati syadzati kaya qiraah syadzah wal hadisil qudsi lan hadis qudsi iku la yu'addu ora diperhitungkan apa ma laisa mutawatirin ora diperhitungkan minal qur'ani sang Qur'an. Wal qiraatu syadzatu utai qiraah syadzah. Nak sing mutawatirah jelas itu kan 7 itu nggih. Hiya ya al qiraatu syadzah iku al mangqulatu kang dinukil ilaina maring kita bi akhbaril ahadi kelan berita-berita rawi-rawi yang bersifat pribadi-pribadi. Ka qiraati Ubay bin Ka'ab fi qadha'is shaum. Endal ngodoni poso. Fa'iddatum min ayyamin ukhor mutatabi'at ana mutatabi'ate. Nah, itu satu-satunya yang meriwayatkan ada mutatabi'at itu adalah kiraannya Ubay bin Ka'ab. Yang lainnya enggak ada mutatabi'at. Wa qira'at Ibnu Mas'udin lan qira'ai Abdullah bin Mas'ud fi kafaratil yamin. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'at. Ditabi'at mutatabi'at. Sing liyane ora. Wa ziyadatu mutatabi'at iku lam tatawatar, ora mutawatir apa mutatabi'at. Fala tu'addu mongko ora diitung apa ziyadah niku minal Qur'an. Wa mislu qiraati ba'dihim. Lan sepadane qiraah sebagian qurra fi nafaqatil walidat ing dalem nafaqah ibu-ibu. Wa 'alal warisi dzirrahimil muharrami mislu dzalik. Ana dzirrahimil muharram. Nak ning gone bacaan qiraah sing sapakan wa 'alal warisi mislu dzalik. Nah ngoten tok. Niki kono tambahan dzirrahimil muharrami. Wa ziyadatu dzirrahimil muharram iku lam tatawatar ora mutawatir. Wa laisat lan ora ana apa qiraatu syadzatu qiraah syadzah iku hujjatan dadi hujjah. Li annaha karena saat qiraah syadzah iku laisat ora ana apa qiraah syadzah iku bi Quran wala sunnah. Li annaha karena saat qiraah syadzah iku lam tungqal ora dinukil ngono apa qiraah syadzah ala annaha ing atas sak qiraah syadzah iku Qur'anun wala ala annaha lan ora ing atas sak qiraah syadzah iku sunnatun sunnah. Wa yara lan berpendapat sapa akharun ulama sebagian liyane annahu ing sak temene kelakuan iku yasihu sah apa al ihtijaju gawe hujjah. Dia kelawan qiraah syadzah ala annaha ing atas qiraah syadzah iku hujjatun dzanniyatun. Distandarkan hadis yang ahadi kasunnah izla buddha krono mesti mingkauniha sing anane qiraah syadzah iku masmu'atan dirungu minan nabi sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kullu masmu'in utai setiap barang sing didengar minhu sang rasul iku hujjatun hujjah. Amal basmalatu anapun bacaan bismillahirrahmanirrahim basmalah. Nak ta'awudz napa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus apa meneh? Hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa? Tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ya. Fahya iku fahya mangkote basmalah bittifaqil muslimin iku ayatun satu ayat fi sulbi suratin naml ing dalam tengahe surat an-naml. Wa ammal waridatu anapun te basmalah sing tumeka fi awailis suwari
ing dalam awal-awal surat iku fahiya mongko te basmalah iku ayatun ya ayat aidon minal Quran fitijahi ba'dil ulama ing dalam pemikirannya sebagian ulama kal Hanafiyah wa Syafi'iyah li'annaha karena saat ini basmalah iku unzilat diturunke apa basmalah ala Rasulillah ngatasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'awwali kulli suratin ing dalam sertane awali setiap surah. Wa tuktabu lan ditulis menapa basmalah bi khatil Quran kelawan khati Al-Qur'an fi awwali kulli surah. Bi amri Rasulillah kelawan perintah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawatara la dadi mutawatir apa zalika munulah tuktabu bi khatil Quran mau. Walam yungkiran orang ingkari sapa ahadun seorang pun minas sahabat disayang sahabat kitabataha ing nulis basmalah. Kalau memang itu bukan Al-Qur'an mosok ditulis di setiap awal surah itu ada basmalahnya mosok ora diingkari. Ma'ataharruzim sertane oleh ngati-ngati sahabat fi saunil Qur'ani menjaga Al-Qur'an amma sing barang laisa kang ora ana apa maikum min husain Qur'an. Wa hadza utaiki walam yungkir ma huwa ya hadza iku al maqulu sing paling rasional. Wa ra'alan berpendapat sapa akharun ulama liya kal Malikiyah kaya ulama mazhab Maliki annaha sa'atune basmalah iku laisat ora ana apa basmalah iku bi ayatin ayat la minal Fatihati ora saka Fatihah wala min ghairiha lan ora saka liyane Al-Fatihah. 5 krono barang ruwiyah diriwayatake pemaan Aisyah ta sang ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat hale ngendikan sapa Aisyah kada ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaftatihu memulai sapa Rasul as-shalata ing salat bitakbiri kelan takbiratul ihram wal qiraati lan maca bilhamdulillahi rabbil alamin lawan alhamdulillahi rabbil alamin ay min ghairil basmalah. Tafsiran dari ulama Malikiyah itu kan tanpa basmalah berarti. Dan tapi As-Suyuti Imam As-Suyuti pernah menjawab begini. Surat Al-Fatihah itu sering disebut surat Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya qiraah bilhamdulillahirabbil alamin adalah membaca suratul Fatihah. Lah kalau membaca suratul Fatihah belum tentu tanpa basmalah. Kemungkinan besar malah justru pakai basmalah. Itu jawaban daripada Al-Imam As-Suyuti. Tapi itu nanti persoalannya di tempat lain. Sekarang cukup itu dulu. Walhamdulillahirabbil alamin.